Fenomena menarik terjadi di Amerika jelang pemilihan presiden. Berdasarkan hasil survei, banyak warga mengaku stres atau mengalami election stress disorder jelang pencoblosan presiden November mendatang. Kecemasan ini muncul sebagai akibat dari trauma masa lalu, terutama adanya perdebatan yang meruncing selama masa Pilpres yang juga terjadi pada periode sebelumnya. Warga masih belum dapat melepaskan diri dari kecemasan tersebut pada Pilpres kali ini. Menurut riset terbaru Asosiasi Psikiatris Amerika APA, hampir 75% peserta survei mengaku cemas jelang Pilpres dan Pilkada serentak di Amerika 5 November. Sejumlah psikolog menyebut fenomena ini sebagai election stress disorder atau gangguan stres pemilu. The political climate and discussions about the election had become a lot more heated and a lot more divisive, and we wondered if that was having an impact on individuals. And certainly their self-reported experience of it was that indeed that has been a significant source of stress for many individuals. And other research has also found similar kinds of results. Stres warga Amerika akan politik meningkat di tengah pergantian kandidat presiden, percobaan pembunuhan, pertikaian hukum, dan lainnya. Riset Pew Charitable Trust Februari 2024 menyebut 65% warga dewasa yang disurvei sering atau selalu lelah dengan situasi politik. Sementara 55% sering atau selalu merasa marah. Hasil penelitian University of Nebraska-Lincoln menambahkan stres politik mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. A fifth to a quarter of American reports ruptured social relationships. Maybe even problems at work because of politics. Risetnya menunjukkan bahwa generasi muda, juga mereka yang berpandangan politik lebih liberal dan yang terlibat dalam politik, lebih rentan gangguan ini. We know how to mitigate the health effects. It's just stop paying attention to politics, just tune out. The problem with that is that might be good for individual health, but it's not particularly good for civic health. Asosiasi Psikiatris Amerika menyebutkan bahwa ada jalan keluarnya, yaitu dengan mengontrol dari mana kita mendapatkan informasi, serta mencegah diri sendiri dari melakukan doom scrolling atau gulir petaka, baik di media sosial maupun internet. Exposing ourselves to negative information, negative images, negative rhetoric is going to elevate our overall sense of negativity and stress. So we have some control there. Another thing that we encourage people to think about is engaging in meaningful activities, whether it's related to the election or to current societal issues or problems that are important to you. Spesialis pengendalian stres Dr. Kiran Dintiala atau Dr. Calm menerbitkan buku The Mantra of Peaceful Politics, berisi tips menghindari stres berlebihan di masa pra-pemilu. Elections come and go. Politicians come and go. It might change their future, maybe 10%, 20%, maybe 30%, but for most part, their future, their happiness depends on what they do every single day in their life, their behaviors, their emotions. Berusaha tetap tenang, menjaga hubungan sosial, terutama dengan keluarga dan teman, melakukan aktivitas dan pola makan sehat, serta tidur yang cukup, bisa membuat orang lebih mudah mengelola stres, baik di masa pra-pemilu maupun secara umum. Dari Washington DC, tim VOA.